Hello, good afternoon. सबैजना आइपुग्यो? Good afternoon, sir. Good afternoon. 22 जना पुग्यो. अरु पनि जोइन हुँदैछ? यो लिंक चाहिँ युवाले बनाएको हो? हजुर सर. Very good. अरु जोइन गर्दैछ? जना पुग्यो. 29, 30. Okay, let's wait for 5 minutes. जति धेरै छ त्यति राम्रो हुन्छ. Today, probably you have been informed that the last time we took the class on cardiomyopathy. Just for the review of the cardiomyopathy, few MCQs I prepared here. Please take your copy and the pen. So when I show this slide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you just put the number and one number which is the correct answer, A or B or C or D. Among 4 of the MCQs, which one is the best answer, best possible answer, you just make it yourself. And for one minute, then within 10 to 12 minutes, we will finish this short assessment. Then you just take the picture in your mobile or wherever, and then you can send it to IWA, and you collect every person's name, your name, don't forget to put your name and the answer, so that I can get the response how much you have been aware about the topics. र यसले अलिकति एसेसमेन्ट पनि हुन्छ र फेरि मैले पछि केमा जोड दिनुपर्छ, आई मे बी also preparing on that. र नबुझेको कुराहरू छ भने पनि I can clear it up later on. अनि यो चाहिँ kind of internal assessment जस्तो पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ है. 40 जना मात्र भयो, अरु थपिन्छ कि थपिदैन to start it up? 41 जना भयो. कपी र कलम लिएर चाहिँ बस्नु ल, अनि आफ्नो आफ्नो कोठामै आफ्नो टेबलमै गर्ने हो. उसमै के भन्छ, मोबाइलको स्क्रिनमै भए पनि क्वेशन इज नट भेरी डिफिकल्ट और नट भेरी अनक्लियर जस्तो छैन. क्वेशन हेरेर एन्सर दिन सकिन्छ है त. अस्ति नै 51 जना भयो जस्तो लाग्छ. 44 जना. ल ठीक छ, 44. Let me wait for another 3-4 minutes. 75 को क्लास हैन, 43 जना मात्र छ त. So okay, 50 जना पुग्यो है. Let me start. अरु साथीहरु आउन सक्नु भएन भने whoever the class rep along with the other friends, let them know यसको क्लास भएको थियो, यस्तो खालको MCQs आएको थियो भनेर, र encourage them to join the classes. Next class पनि आजको टपिक्स पनि अलिकति कठिन छ. कार्डियोमायोपैथी धेरै कठिन होइन, तर I will try my best to simplify. So now let me start this very short
assessment, है. Okay. First question. Which of the following is least possible? Most common bacteria causing native valve endocarditis is Streptococcus species. Intravenous drug users are mainly suffered from infective endocarditis caused by Staphylococcus. Staphylococcus do not cause the infective endocarditis in native healthy valves. Gram-negative bacilli also cause the prosthetic valve endocarditis. Which one among these four is least possible answer? Sir, question ni लेख्नु पर्ने हो. पर्दैन. Don't write question. Don't write question. सम्झिराख्यो भने राम्रो हो. नभए म I can provide you later on. Answer दिइसक्यो भनेदेखि म change गरिहाल्छु है त. It's a very simple question. Probably you all know. सबैले 10 मा 10 पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. Second question है त. सक्य छैन भने कसैले मलाई सक्या छैन भने नि हुन्छ. I can repeat it. Second, which of the following is wrong, false, regarding the risk of infective endocarditis? Cyanotic congenital heart disease has high risk of infective endocarditis. Mitral regurgitation has higher risk of infective endocarditis than mitral stenosis. Tricuspid valve is more vulnerable to infective endocarditis among intravenous drug users. Atrial septal defect has higher risk than ventricular septal defect. Which is the false statement regarding these four? है यो पनि भेरी सिम्पल छ. अस्तिको क्लास अलिकति राम्रोसँग सुनेको हो भने र त्यति गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन. ओके, क्वेशन लेख्नु पर्दैन, एन्सर टिक लगाइसक्यो होला सायद. Now the third question. Liebman-Sachs endocarditis is the characteristic cardiac manifestation seen in prosthetic valve endocarditis, cyanotic congenital heart disease endocarditis, systemic lupus erythematosus malignancy. Liebman-Sachs. Liebman-Sachs अर्को म्यारेन्टिक पनि आउँछ. अब यसमा Liebman-Sachs को सोधेको छु. यो पनि एकदमै इजी छ होला. Probably everybody answered correctly. Okay, let me go to the number 4. Which of the following is the major modified Duke infective endocarditis criteria? Major criteria है त. Major criteria मा दुईटा छ. दुईटा मध्ये एउटा यहाँ मैले मेन्सन गरेको छु. Fever more than 38 degrees Celsius. Intravenous drug users, Osler's nodes or Roth spot, blood culture for methicillin sensitive staphylococcus. है त. यो पनि सजिलो क्वेशन्स छ. Blood culture, fever, intravenous drug users, Osler's node. दुईटा major criteria छ. One of them is here. So among four, probably you answered the correct one. Look at this 4 pictures, A, B, C, D. Which is most likely the endocarditis? Probably this echocardiographic picture is little bit of a unusual for you. Let me explain. This is left ventricle. This is aortic valve. This is aorta. This is right ventricle. This is left atrium. This is the transesophageal echocardiography. So it is little bit different than the usual transthoracic. Here again, this is left ventricle, this is left atrium, this is aorta, there is a aortic valve. Here again, this is left ventricle, this is left atrium, here it is different, and this is aorta. And again, here it is, this is left ventricular outflow tract, this is aortic valve, this is aorta,
and this is left atrium. So among these four, here you can see the aortic valve, and left a mitral valve is here. Here it is, you can see a mitral valve and aortic valve. Here again aortic valve, here again aortic valve. This is mitral valve. Here mitral valve is not seen properly. And there is this, something is there. And here, not exactly. Here little bit of things you may suspect. And here the aortic valve is thickened. So among these four, which is most likely endocarditis? A, B, or C, D? This is also very clear-cut picture. Probably these pictures will be in your mind later on. Okay, let me go into the next question. The following situations may lead to culture negative endocarditis, except कुनमा चाहिँ culture negative हुँदैन. The use of antibiotics prior to blood culture samples, subacute left-sided infective endocarditis, non-bacterial etiologies, gram-negative bacteria from Hassett group. Culture negative केमा हुँदैन है. Culture negative endocarditis केमा culture negative हुन्छ? तीनटामा हुन्छ, एउटामा हुँदैन. Culture negative हुन सक्ने के हो है? तीनटा हुन्छ, एउटामा हुँदैन. नहुनेमा चिन्ह लगाउने. A or B or C or D? Quite clear. So 7. Really lamo question, I will read it. 45-year-old man who has developed endocarditis with viridans streptococcus, minimal inhibition concentration is less than 0.1 microgram per liter on a native heart valve. The patient has no known drug allergies and normal renal function. No known drug allergies, कुनै allergies छैन, and normal renal function. One of the drug has a renal function मा, kidney मा disease मा दिनु हुँदैन, त्यही भएर no normal renal function. Which of the following intravenous regimen is most appropriate? Here, keep in give your the importance. Ceftriaxone 2 gram once daily for 2 weeks. Drug, dose, and duration. All three. You look at that. Penicillin G 2 to 3 million units 4 hourly for 4 weeks. Drug, dose, duration. Cefazolin 2 gram 8 hourly for 2 weeks plus gentamicin 1 milligram per kg 8 hourly for 2 weeks. Penicillin G 2 to 3 million unit 4 hourly for 4 weeks plus gentamicin 1 milligram per kg 8 hourly for 4 weeks. 4 weeks, penicillin and gentamicin, cefazolin and gentamicin, penicillin only, ceftriaxone only. So this question may be a little bit confusing for you because treatment part ma maile asti धेरै the explanation garina. If you know better, Davidson ma मा अलि फरक छ यो भन्दा, तैपनि यसबाट थाहा हुन्छ कुन ग्रुपको दिने, पेनिसिलिन ग्रुप प्लस अर्को के दिने भन्ने थाहा हुन्छ यसमा. मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेप्टोभिरिडान्सको लागि मिलाउन सक्छ, ठिक छ. मिलाउन सकेन भने just read 1.8. Surgery is best indicated in infective endocarditis with following condition. Best indicated. Which one of the following condition is best indicated? Native aortic valve vegetation, abscess or enlarging vegetations with treatment, with Osler's node and splinter hemorrhage, vasculitis को feature, prosthetic valve vegetation. कुनमा चाहिँ best indicated? एउटा सबैभन्दा गर्नै पर्ने कुन कन्डिसन हुन सक्छ? Prosthetic valve vegetation मात्र भन्ने छ, यसमा treatment, prolonged treatment भन्ने हैन. So, okay. So this is the 8. Now 9th. 30 years old woman having rheumatic heart disease with mitral regurgitation, undergoing major dental procedure.
She has history of penicillin allergy. She has history of penicillin allergy. Which of the following antibiotic is most appropriate for prophylaxis of infective enteritis? Amoxicillin 2 gram orally before 1 hour of procedure. Clindamycin 600 milligram orally before 1 hour of procedure. Cephalexin 500 milligram orally before 2 hours of procedure. Not recommended at all. Which one is right answer? This is also very straightforward question. Probably you know it. Kun हुँदैन कुन हुन्छ. Not recommended to definitely चिन्ह नलगाउला कसैले पनि. सो लास्टको यसमा अलिकति 2 मिनट टाइम लाग्न सक्छ. अस्ति नै एउटा चित्र देखाएको थिएँ. इफ यु रिमेम्बर द्याट इज फाइन. डेभिडसनमा चित्र छैन, तर पनि आफैले कल्पना गरेर लेख्न सक्छ यदि त्यो चित्र सम्झेन भने. ड्र अ डायग्राम सोइङ द फर्मेसन अफ भेजिटेसन्स इन इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डिटिस. भनेको स्टेप्सहरू के हुन्छ? पहिला एन्डोकार्डियममा केही हुन्छ, त्यसपछि के आएर जमिन्छ, त्यसपछि के आउँछ, त्यसपछि त्यसमा फर्दर के थपेपछि भेजिटेसन बन्छ. भनेपछि त्यसको कम्पोनेन्टहरू जस्तै भनौँ हैन. पहिला चाहिँ एन्डोकार्डियम सर्फेस के हुनु पर्यो, त्यसमा ब्लडको कम्पोनेन्ट्स के आएर जम्छ, त्यसपछि के चिज आउँछ, इन्फेक्टिभ भनेपछि अर्गानिजम केही आउँछ, त्यसपछि फेरि फर्दर ब्लडको कम्पोनेन्टहरू आएर जमेपछि भेजिटेसन बन्छ. सो त्यो भेजिटेसन्स कसरी बन्छ भने एउटा गोलो बनाइदियो भने द्याट इज फाइन. सो यति 10 वटा क्वेसन सो द्याट यु रिमेम्बर द इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस. लेखिसकेपछि यो फोटो खिच्नु अनि अहिले मलाई पछि पठाइदिनु. यो सबैजनाको एकै ठाउँमा राखेर पठाइदियो भने म हेरेर अनि कसको कतिवटा मिल्यो आई विल सेन्ड यु है त. विथ दिस नाउ आई विल गो टु द टुडेज टपिक्स. टुडेज टपिक्स सबैले चिया खाइसक्या होला, अलिकति राम्रोसँग बस्या होला कोठामा. अलिक ध्यान दिनु है त. यो अब एन्सर एकातिर राख्नु. This is cardiomyopathy. Cardiomyopathy. Cardiac muscles disease. Pathy भन्नालाई disease भइहाल्यो. Cardiac muscles disease. So कार्डियोमायोप्याथी भन्नासाथ यो चित्र धेरैपल्ट याद आओस् भनेर मैले चित्र लेखिदिएँ. Here is a normal heart having a left ventricle, having the normal, the muscular left ventricle. Here is a hypertrophic, word itself suggestive of the left ventricle is hypertrophied. Here is a restrictive cardiomyopathy where left ventricle cannot dilate properly. There is a restrictions of its dilatations. So because of the increased pressure, left atrium is enlarged. Here is a dilated cardiomyopathy. Now the left ventricular wall is thin and relatively compared to normal, this is dilated, which gives rise the left atrium is also a little bit of a dilated. So normal heart, hypertrophied heart, restrictive heart, dilated heart. These all are the cardiomyopathy variants. So now going to the definition, Nozukino, cardiomyopathy. There is myocarditis, there is myocardial infarction, there is pericardial disease, endocardial disease. धेरै कुराहरू छ. इन्डोकार्डाइटिस भन्छ, मायोकार्डाइटिस भन्छ, पेरिकार्डाइटिस भन्छ. सो मेनी कार्डियोमायोप्याथी किन भनेको? किन भनेको भने इन्टरनेट कनेक्सन नराम्रो भएको हुनाले सुनिराखेको छ? Nobody is there. सुनिरहेको छ सर. सुनिरहेको छ सर. ओके ल ठीक छ. So this is the cardiomyopathy. Previously we used to say it's a primary disorder of the heart muscle that causes abnormal myocardial performance and is not the result of diseases or dysfunction of other cardiac structure.
भनेको अदर कार्डियक स्ट्रक्चर भनेपछि valvular heart disease होइन, पेरिकार्डियल डिजिज होइन, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होइन, हैन, तर there is a primary disorder of heart muscles that causes abnormal myocardial performance. So in a picture they has the myocardium may not contract fully or may not relax or dilate fully. हैन, myocardial performance राम्रो रङसँग relax गर्न सक्दैन. This abnormal myocardial performance because of primary disorder of the heart muscles and not the result of disease or dysfunction of other cardiac structure. So तीनटा component, myocardial performance abnormal भयो, primarily because of heart muscle disease and not because of the other cardiac structure. So तीनटा कुरा clear भयो. World Heart Federation 2013, cardiomyopathies are described as disorders characterized by morphologically and functionally abnormal myocardium. Morphologically hypertrophied छ अथवा dilated छ, functionally भनेको either contract राम्रो गर्न सक्दैन or relax राम्रो गर्न सक्दैन. In the absence of any other diseases that is sufficient by itself to cause the observed phenotype. यसको morphological phenotype यस्तो हुनुमा चाहिँ अरु कुनै थाहा पाइएको रोग चाहिँ छैन भनेदेखि. So these two definitions are there. However, you may be confused with the any definitions written in the other textbooks. तर थाहा पाउनु पर्ने component primary heart muscles disease, abnormal myocardial performances, and in absence of any other cardiac structural disease. So तीनटा कुरा है त. So this is cardiomyopathy. अब झन्झन कन्फ्युज गराउने चित्रहरू देखाउँछु अलि परफर्मेन्स हुनको लागि. So 1996 मा WHO ले क्लासिफाई गर्यो. One is a dilated, another is a hypertrophic, another is a restrictive. They added one thing, arrhythmogenic right ventricular dysplasia. भनेको right ventricle चाहिँ fibrofatty replacement ले गर्दा dysplasia हुन्छ right ventricle र त्यसबाट एरिथमिया ventricular tachycardia आउँछ. त्यो खालको पनि भेरिएन्ट छ एउटा कार्डियोमायोप्याथीको भनेर एउटा छ. अर्को अनक्लासिफाइड फाइब्रोइलास्टोसिस और लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर नन कम्प्याक्ट. लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर चाहिँ राम्रोसँग कम्प्याक्सन हुन्छ. यो पाँचवटा चाहिँ दिया चाहिँ 3-3-3 भएछ हैन. यो 96 मा WHO क्लासिफाई गर्यो. अब यो चाहिँ what the textbook you follow, your textbook, डेभिडसन को पिक्चर हो. यो पहिलो देखाएको जस्तै तीनटा ठ्याक्कै देख्नको लागि हाइपरट्रोफिड, डाइलेटेड एन्ड रेस्ट्रिक्टिभ है. सरी रेस्ट्रिक्टिभ या. सो तीनटा ठ्याक्कै हाइपरट्रोफिड, डाइलेटेड, CE and H. यो तीनटा चाहिँ हाइपरट्रोफिड, डायलेटेड, रेस्ट्रिक्टिभ. यसमा कुनै कन्फ्युजन भएन. अब हाइपरट्रोफिडलाई यो बुकले दुईटा चीज बनाइदियो. एउटा होल भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफिड नभइकन एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी भनेको सेप्टममा मात्र हाइपरट्रोफी भयो भने यहाँबाट आउटफ्लो राम्रो हुन पाउँदैन र यो आउटफ्लो हुने बेलामा यो एन्टेरियर माइट्रल लिफलेटलाई यता तान्ने भएको हुनाले सिस्टोलिक एन्टेरियर मोसन हुने भएको हुनाले माइट्रल रिगर्जिटेसन पनि हुन्छ. एउटा यसको सब टाइप हाइपरट्रोफिडको यो चाहिँ हाइपरट्रोफिड अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोप्याथी हुन सक्छ अथवा
एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रोफी एउटा यो चाहिँ टाइप भयो। यो डेभिडसनमा भएकोले म राम्रोसँग क्लियरली बुझाइदिन्छु, बुझेन भने पनि सोधे हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एक भने दोस्रो एपाइकल हाइपरट्रोफी मात्र, एपेक्समा मात्र चाहिँ हाइपरट्रोफिड छ है, एपेक्समा मात्र हाइपरट्रोफिड छ। यो पनि भ्यारिएन्ट एसियनहरुमा हुन्छ, जापानिजहरुमा पनि देखिन्छ है, यहाँनिर मात्र हाइपरट्रोफिड छ। सो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी जुन फर्स्ट स्लाइडमा देखाएको थिएँ, यो स्लाइडमा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी देखाएको थिएँ, डेभिडसनमा आएपछि चाहिँ दुईटा अर्को एडिसन भयो। तेस्रो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल दुवै डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीमा राइट भेन्ट्रिकल मात्र डिस्प्लेसिया भएर एरेथमिया हुने कन्डिसन एउटा WHO ले पनि थपेको थियो र यहाँ पनि देखियो, एराइथमोजेनिक राइट भेन्ट्रिकुलर डिस्प्लेसिया और कार्डियोमायोपैथी। यो पनि प्राइमरीली हार्ट मसल डिजिज हो, involved only in the right ventricle and causing the dysplasia of the right ventricle, also associated with arrhythmia. त्यसैले arrhythmogenic. So this is addition 1. अर्को चाहिँ यहाँ obliterative cardiomyopathy, यो भित्रको ventricle भित्रै obliterate भइदिने यस्तो खालको कार्डियोमायोपैथी पनि हुन सक्छ भनेर डेभिडसनले एउटा थपेको छ। यसलाई मैले हाइलाइट गरेको छैन, धेरै हाइलाइट गरेको छैन, बट यु should also know the terminology obliterative cardiomyopathy. Now another is a restrictive cardiomyopathy. Left ventricular cannot relax sufficiently so that the left atrium को pressure चाहिँ develop भयो। यहाँ चित्रमै देखिन्छ एलएमा प्रेसर बढ्यो। अब यो राम्रोसँग रिल्याक्स गर्न नपाएपछि डायस्टोलको पिरियडमा यहाँ ब्लड राम्रोसँग आउन नपाएपछि लेफ्ट एट्रियममा प्रेसर बढ्ने भयो। सो द्याट्स another restrictive cardiomyopathy. So these are the types. Again, simplify hypertonic right ventricular cardiomyopathy. Okay. And you apical अथवा septal hypertrophy. This is the relative. Let's forget right at the moment. Okay. A very simplified गरेर देखाउँछु। यो पनि अलिक पुरानै किताब हो। Normal, dilated, एकदम ventricle चाहिँ dilated भयो, hypertrophied, एकदम hypertrophied भयो, यसले पनि ठुलो भयो, restrictive, यसमा पनि यसले dilated भयो है। यहाँ amyloid पनि भनिन्छ, पहिला constrictive पनि भन्थ्यो, constrictive pericarditis हुन्छ, restrictive cardiomyopathy हुन्छ। अब अझ अलिकति कन्फ्युजन होला, अलि ध्यान दिएर हेर्नु। अब यो त प्राइमरी हार्ट मसल डिजिज हो, अब किन हुन्छ त, वाइ यो यस्तो डाइलेटेड हाइपरट्रोफिड किन हुन्छ भन्ने त पत्ता लगाउनु पर्यो नि हैन। सो पत्ता लगाउने बेलामा प्राइमरी कार्डियोमायोपैथीजहरुमा most of the cases could be the genetic. We never know. Now we know. पहिला थाहै हुँदैन थियो। 20 years ago we don't know. Cardiomyopathies भन्यो, idiopathic cardiomyopathy भन्थे। Idiopathic भनेको no causes are known. Now we know the cause, but this is a primary cause. This is not secondary. अब यो कन्फ्युजन त पहिला धेरै थियो। पहिला सेकेन्डरी कार्डियोमायोपैथीज पनि भन्थ्यो, भाल्भुलर काजले यो कजले, तर त्यसलाई पनि हटाइदियो, अब बिर्सिदिनु। सो प्राइमरी कार्डियोमायोपैथीज कुड बी बिकज अफ जेनेटिक फर्स्ट। अब जेनेटिक चेन्ज भएर के हुन सक्छ त, हाइपरट्रोफिड कार्डियोमायोपैथी, एराइथमोजेनिक राइट भेन्ट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी डिस्प्लेसिया हैन, लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर नन कम्प्याक्सन, स्टोरेज डिजिजेस, conduction defects, mitochondrial myopathies, ion channel disorders like long QT syndrome, QT prolongation हो यो, Brugada syndrome, short QT syndrome, sudden unexplained nocturnal death syndrome. कोही एसियनहरु राति सुत्दा सुत्दै मर्यो भन्छ नि, किन मरेको we never know. Probably they may have the genetic components of the cardiomyopathies, हैन। यस्तो पनि अब कहिलेकाहीँ क्याटेकोलामिनर्जिक पोलिमोर्फिक भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया पनि हुन सक्छ। क्याटेकोलामाइनले चाहिँ भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियाहरु यतिकै आउने पनि हुन सक्छ। सो दिस कुड बी जेनेटिक।
So we should know hypertrophic cardiomyopathy. Let me tell you one thing. केही दिन अगाडि सायद युरो कपमा होला, यहाँ तिमीहरूले हेरिराखेकैमा होला, एकजना एथलेट के अरे प्लेयर चाहिँ ढल्यो हैन, पछि सीपीआर गरेर बचाएर लग्यो हैन। कुनै कुनै क्लिपहरु देखेको होला, कोही मान्छेहरु उभिदा उभिदै सडन डेथ भयो, लड्यो डेथ। सबैभन्दा धेरै फुटबल खेलमा हुन्छ, एकदम धेरै खेल्ने बेलामा एरिथमिया आएर लड्न सक्छ। So those are mostly because of this genetic cardiomyopathies. They may be SCM, they may be arrhythmogenic ventricular cardiomyopathy, they may be CPVT, ventricular tachycardia, है। यो कुनै पनि एउटा चाहिँ कारण चाहिँ जेनेटिक हुन सक्छ। Nowadays this is possible to locate the gene which is responsible for these cardiomyopathies अहिलेलाई चाहिँ। So now another is a mixed type, where is genetic is also there, phenotypic is also there, like dilated cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, non-hypertrophic and non-dilated, restrictive, right? No, eta pani parena, uta pani parena. Now acquired, there is no genetic but acquired, like inflammatory, myocarditis also lead to cardiomyopathies, stress provoked, Takotsubo cardiomyopathies, peripartum, the pregnancy-related cardiomyopathies, tachycardia-induced cardiomyopathies, infants of insulin-dependent diabetic mothers, and alcohol also causes the cardiomyopathies. है त? So तीनटा कारण. यति भनेपछि more or less types and causes, you know theoretically now. Again, back to the same slide, hypertrophied could be genetic, restrictive could be mixed, dilated cardiomyopathy could be secondary to inflammatory conditions, immune conditions, or Takotsubo or peripartum. So there may be the other causes. Ani right ventricular matra bhayo भने genetic पनि हुन सक्छ. So coming to this. Now look at this slide. यसमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ normal dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular non-compaction भनेर। यो मैले पछिल्लो पल्ट जाँच लियो भने यही नै कुरा पनि राखेर देखाउन सक्छु, so that you understand. Here left ventricular is normal size, left ventricular muscle, this is the interventricular septum, this is the interventricular left ventricular wall. So this is normal size, okay? And here, so dilated cardiomyopathy, here the left ventricular is hypertrophied, है त? यसमा septal hypertrophy मात्र छ, posterior hypertrophy छैन. And here is a non-compaction. These are not coming, compact चाहिँ यस्तो contraction मा आइराखेको छैन. Left ventricular non-compaction. So these four things are there. सबै सम्झिराखेको छ होला, अलिकति लामो सास लिनु। म अब स्पेसिफिकली तीनटा dilated, hypertrophied र restrictive cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy of the left ventricle. This is from your book, Classifications of cardiomyopathies, dilated, hypertrophic, restrictive. So frequent cause dilated, idiopathic, alcohol, major catecholamine discharge, myocarditis,
सर हजुरको आवाज नै आइरहेको छैन। Oh, okay. So, dilated cardiomyopathy, frequent causes, idiopathic alcohol, major catecholamine discharge, myocarditis. Symptom is heart failure. Heart failure, shortness of breath,